Kabalo ka higala. Lisod kayo mo tagbo sa bagong tuig. Nga napatay mga nabilin. Napatay mga gipasan ng mga kabugaton mas tong kinabuhi. Natay mga kasakit sa ubang mga tao. Wala ta nakahimo pagpasaylo. Lisod kayo mo tagbo ng mga higala. Kung naapa na sa ang kinabuhi. Karon kay bag-o ng tuig. Ang Ginoo naghandom nga imong biyaan, no? Biyaan nimo tanang mga kasakit, no? Mga kagulanan. I-welcome na itong bagong tuig na punos kalipay tungod kay ang Ginoo naa nag-uban nato. Ingon siya sa Mateo 11:28, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibukatan siyang gipas-an o papahulayon ko kamo. Mahigala, nindot kay magtagbo sa bagong tuig nga malinawon atong unahuna, malipayon ta tungod kay gatagan ta bagong tuig sa Ginoo. Bagong tuig aron makahimo tas pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Bagong tuig mahimo tang panalangin ngadto sa uban. Bagong tuig, no, atong kauban tong mga mahas kinabuhi. O kayaw kalimti higala. Bagong tuig, bagong kinabuhi, bagong pakigrelasyon na po sa Ginoo. Kung lig-on tong relasyon sa Ginoo karon 2025, karon 2026, mas mulig-on pa gyud para sa Ginoo higala. God bless us all.